Sada je vreme da najavimo jednu humanitarnu akciju koju organizuje organizacija Mohanđi ACT i naša današnja gošća, predstavnica ove organizacije Biljana Vozarević. Dobar dan, dobrodošla kod nas. Dobar dan, bolje vas našli. Najpre da kažemo na koji način vi pomažete ugroženima u poplavama? Pa evo ovako, u Srbiji je otvorena fondacija ACT Foundation, znači u Velikoj Britaniji je Mohanđi ACT Foundation pod tim nazivom i mi skupljamo robu od svih dobrovoljaca koji žele da nam pomognu, znači da predaju tu robu. Imamo određeno mesto gde to prikupljamo, bilo da je to garderoba, hrana do sad bila ili da su novčana sredstva. Također prihvatamo pomoć od svih ljudi, ljudi dobre volje, znači to su svi i svi mi smo ljudi koji rade od plate, koji znači od svojih nekih primanja i slobodnog vremena žele da odvoje i da pomognu prosto tim ljudima koji su sad sticajem okolnosti stradali i koji nakon ovog prvog perioda onog kritičnog sada traže opet pomoć i treba im da bi se sva ta šteta sanirala. Tako da mi i od novčanih sredstava kupujemo i nosimo direktno na lice mesta, baš onako u prihvatne centre i gledamo da imamo i direktan kontakt sa ljudima što više, tako da budemo sigurni da roba koju pripremimo stigne u prave ruke. Dakle, akcija koju ćete sada organizovati u narednom periodu planirana je za kada? Za kraj juna? Akcija koju planiramo sada je, da, planirana za kraj juna i ona će, do sad trebalo bi da bude i najveća do sada ovde u Srbiji i pozivamo sve dobrovoljce koji žele da nas se priključe, dakle da se jave ili na telefon našeg menadžera fondacije Spomenke Dragojević na 065-873-3442 ili da posete Facebook stranicu ACT Srbija, znači ACT Srbija. Također možete više informacija saznati isto na globalnom našem sajtu actfoundation.org ili na lokalnom sajtu act.www.blay.com. Znači, ali ovo nije prva akcija koju organizujete i gde ste nosili pomoć koju ste sakupili u prethodne dve, ako se ne varam? Da, hvala. Pre svega, čim je počela poplava ovde u Srbiji, naši članovi iz Velike Britanije su se odmah aktivirali i svesrdno što više pomoći prikupili prvo sami i onda su se još i udružili sa još dve dobrotvorne ustanove i zapravo pozvali su ih da im se priključe. Te su onda preko Srpske ambasade poslali tu silnu robu besplatnim prevozom. Srpska ambasada je ponudila besplatan avio i drumski prevoz da se to distribuira ovde u prihvatnim centre. To je znači roba koja je nova, koja je obuhvatala osim hrane, znači testenine, te pelene bebi ili detol, maramice. Tu je bila silna ćeba, znači nova kupljena ćeba, patika puno papuča, čarapa novih, dukseva ženskih sa kapuljačama, jer to bilo i u hladnije vreme i tako dalje. Znači jedna značajna je to pomoć, tako da mi ne delujemo samo ovde u Srbiji, nego i u drugim zemljama. ACT fondacija je globalna jedna organizacija, tako osnovana još i u Indiji 2003. godine, pa onda se širila nakon 11 godina 2012. I u Ameriku, otvoreno u Južnoj Africi, 2013. ovde i u Srbiji. Znači mi postojimo oko godinu dana i mlada smo organizacija, tako da smo krenuli sa manjim akcijama pomoći jednoj porodici, drugoj porodici, ali kažem, najvažnije nam je bilo da imamo tu transparentnost, da znamo gde roba ide od početka, znači do kraja. I imali smo akciju Aprilu koja je bila i uspešna isto. U toj akciji smo kupovali robu sami i jako se puno ljudi odazvalo i hvala svima. Također pozivam, kažem još, sad će nam trebati još više ljudi koji tako baš od srca žele da ulože vreme, trud, energiju pa i novac, znači da i taj materijal pripreme i da mi smo to prepakovali i odneli, znači u Šid, u prihvatni centar, odneli smo razne i bebi hranu, bebi pelene, sve ono što je bilo najpotrebnije. Najpotrebnije, garderobe, razvrstane sve kako priliči i hemije, pošto sad u ovom vremenu, znači, tražili su i sad sve više, tražite hemikalije za sanaciju. Za dezinfekciju, da. Osim ove akcije koja je planirana za kraj juna, kakvi su dalji planovi fondacije?
Dalji planovi fondacije da se širi ovako u svetu i da ojača prvo u svakom tom centru koji je osnovan. Pre svega u Srbiji mi nastavimo da okupimo što više ljudi, da nas bude što više, tako smo jači, pošto je Akt fondacija i platforma jedna za razmenu iskustava, razmenu informacija, tako da jedna platforma koja ima za cilj, konkretno sada je u pitanju ova poplava u našoj zemlji, ali isto tako jačanje, prosto jačanje onih koji su u nekom trenutku onemoćali neke vredne, na primjer, porodice, pa su slučajno stradale kao sada. Ili na bilo koji način ako su eventualno neki bolesni baš ili deca sa invaliditetom ili možda neko možda ne može da finansira obrazovanje, izuzetno je talentovan. Znači i pomažemo na kraju krajeva životinjama, tu je Centar za zaštitu pasa Bela i sa njima sarađujemo isto. Ne diskriminišemo između ljudi i životinja ni na osnovu rase, pola, uzrasta, religije, politike, to ne postoji, seksualnog predeljenja, također, znači, isto tako u romske porodice smo pomagali i nastavljamo. Ukratko pomažete sve koji imaju pomoć potrebna, možemo to tako da kažemo? Tako je, da, s tim što želim da naglasim da tu treba i poznati, negujemo jednu umetnost davanja. Umetnost davanja, pri čemu kada damo, mi ne stvaramo zavisnost od onoga ko tu pomoć primi. Mi, ako možemo, mi ćemo nastojati da ta osoba ili porodica ili veći broj ljudi može da samostalno privređuje i da nastavi da se osamostali, da ojača u tom smislu. I ukoliko nismo mogućnosti, mi ćemo dati kratkoročnu pomoć, ali ćemo ostati slobodni. Znači, nećemo se baš tako vezivati i stvarati zavisnost od pomoći. I vi ste neki vid oslonca i podrške na tom putu osamostaljivanja, kako ste rekli. Hvala vam najlepše na gostovanju. Molim.